ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଜଡ଼ିତ, ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ତ ବହୁତ ମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭାଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାଟି ପାରିବିନି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ଉଠୁନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡିଆ ଗର୍ବ, ଆମ ପ୍ରଥମ ବାପା ହଉଛି ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଠିକ କଥା ରାଜେଶ ବାବୁ ଆପଣ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବାବୁ ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବେ ମନା, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଲେ, ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ମନା କରିପାରିବିନି, କଥାଟା ବୁଲେଇବିନି ମୋ ଭାଇ। नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपण मानक पुणी थरे आउ गोटे भिडियो को मु स्वागत करुअछि। तेबे प्रिय बंधुगण, विगत भिडियो रे आमे माने किछि ख्रिस्टियन विरोधी मानकु भलरे धोइथिले। आउ ता मध्यरे सबठारो मेन क्यारेक्टर दुई जण थिले। आ जनक ना होछि तपी मिश्र, आउ जनक ना होछि नाली गामछा। हाँ प्रिय बंधुगण, नाली गामछा को किए भूली पारे? एमिति ख्रिस्टियन विरोधी माने अनेक असंती। नाली गामछा परी माने तपी मिश्र परी अनेक ख्रिस्टियन विरोधी मान असंती, जो मानकर किछि काम धंदा नाही, दिन राति ख्रिस्टियन मानक विरुद्ध रे भुकी हुअन्ते। किंतु प्रिय बंधुगण, आपण माने केबे देखिजंते कौन से ख्रिस्टियन लोक एमानक भली भुकी हवाटा देखिजंते? बिल्कुल नुहे। किंतु एमानकर कौन सी काम धंदा नाही, एमानकर कौन सी काम धंदा नाही, एमाने केवल दिन राति ख्रिस्टियन मानक विरुद्ध रे भुकी होउजंते। से नाली गामछा हो किबा तपी मिश्र हो। आउ दुई जन को नेकी मुए कथाटा उठेले। तेबे प्रिय बंधुगण, आज जो वीडियो रही अछि स्पेशली तपी मिश्र पई ए वीडियो रही अछि। कारण आपण हुए तो देखिथिबे कि न देखिथिबे मु जाने नाही, तपी मिश्र कहिछि तुम जीशु कुआडे गले। ह्यूमान सागर को जीशु बंचाई पारले नहीं, तुम जीशु कुआडे गले जतबे ह्यूमान सागर मरी गले। तेबे विगत 2 दिन रो मु जो पॉइंट गुड़िक कहि आसुछि, आज मध्य सेम सही पॉइंट को मु रिपीट करिबे। ह्यूमान सागर को जीशु बंचाई पारिले नहीं नुह, ह्यूमान सागर को जीशु बंचैले नहीं, तांको पाखको नहीं गले, तांको पाखरे नहीं रखिले। आउ एमाने कहउछन्ते जीशु बंचाई पारले नहीं। ए मूर्ख मान को जना नहीं प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाखरे शक्ति सामर्थ्य अच्छी, से मुर्दा को मध्य से जीवन दान दे पारंते। आउ एमिति ख्रिस्टियन विरोधी माने समान कुआडे बुझिबे? से तपी मिश्र हो नाली गामछा हो, जिते भी ख्रिस्टियन विरोधी मान अछंती, सेमाने एई कथा को बिल्कुल मत बुझिबे नाही। आउ गत वीडियो रे मु जो पॉइंट रखिथिले, आज मध्य मु सेम पॉइंट रखिबे। तपी मिश्र भली जारज माने जे माने कहउचंते जीशु काहेकि बंचैले नाही, बंचै पारिले नाही, सेम प्रश्न मु ख्रिस्टियन विरोधी मान कहया पय चाहे। जगन्नाथ काहेकि बंचै पारिले नाही पिंटू नंदन को, जगन्नाथ काहेकि बंचै पारिले नाही मिहिर दास को, विजय महांती को। एमान तो बड़ बड़ सबो जगन्नाथ भक्त मान थिले। तेबे जगन्नाथ काहेकि बंचै पारिले नाही? कौन तुम जगन्नाथर कौन दम नाही रक्षा करिया पई? आउ गोटे कथा, रथ यात्रा बेले जेतेबेले लोक माने रथ चका तले पड़िकी दली चकटी होई समाने जेतेबेले मृत्युवरण करती, मरी जाती, सेतेबेले तुम भगवान जगन्नाथ से कौन करुथांते हेतेबेले? आउ जेतेबेले पूर्वरु विगत दिन मानकरे माने घटना घटी सारिছে, रथ यात्रा रे अनेक जगन्नाथ भक्त माने मरीगले, तुम जगन्नाथ कौन करुला हेतेबेले? आउ एई माने केटा असंती जारज माने प्रभु जीशु को टार्गेट करते, ख्रिस्टियन मान को टार्गेट करते, नहले एमान नहले भोकरे मरी जिवे। जदि ख्रिस्टियन मान को पछरे न परिबे, एमान भोकरे मरी जिवे, खाइबा को पाइबे नाही। आउ जेमिति मु कहिथिले आज मध्य कहूछि, एमाने समस्त होउचंती ख्रिस्टियन मानकर अइंठा चटा कुकुर गुड़ा माने। ख्रिस्टियन मानकर भिकरान बसुचंती भिकारी माने सब।
ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିକରେ ବଞ୍ଚିକି ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଜାରଜମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଜାରଜ ସନ୍ତାନମାନେ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାରଜ ହେଉଛି ତପି ମିଶ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଖିଲେ। ଏଇଭଳି ତପି ମିଶ୍ର ଜାରଜ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ ସବୁ ତ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଚାକିଲ ସବୁ କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ସେଇ ମୋବାଇଲ ହେଉ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉ, ଟିଭି ହେଉ, ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ହେଉ, ରେଡ଼ିଓ ହେଉ, ଯାହା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି, ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଚାକିଲ। ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ତୁମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲାଜୁକ ବଂଶରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁକି ହେଉଛ। ଆଉ ଏମିତି ଭୁକି ହେଉଥିବ ତୁମମାନେ ଜୀବନ ସାରା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିରୋଧୀମାନେ ଏମିତି ଭୁକି ହେଉଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ଚାଲିଥିବ। ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କୁକୁର ଭୁକିବା ଦ୍ୱାରା ହାତୀ କ'ଣ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ଯେତେ ସବୁ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତପି ମିଶ୍ର ହେଲା, ନାଲି ଗାମୁଛା ହେଲା, ଏମାନେ ଏମିତି ଭୁକି ହେଉଥିବେ ଜୀବନ ସାରା। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ଭୁକି ହେଉଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦମ୍ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମକୁ ଏମାନେ ଅଟକାଇ ଦେବେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସେ ଦମ୍ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବର୍ଷରୁ RSS ଦଳ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ଏମାନେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ବନ୍ଦ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ସେତିକି ଦମ୍ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ଏମାନେ ଅଟକାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଏମାନେ ଭୁକି ହେଉଥାନ୍ତି। ଭୁକି ହୁଅରେ କୁକୁରମାନେ, ଭୁକି ହେଉଥାଅ, ତୁମେ ଭୁକି ହେଉଥାଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ତୁମ ପଛରେ ସେତିକି ଦମ୍ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ କାମକୁ ତୁମେ ଅଟକାଇ ଦେବ, ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ସେ ଦମ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପଛରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ହଇରେ ତପି ମିଶ୍ର, ବୁଝିଲୁ ତ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଚାରିବାର ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ।